العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب صلى الله عليه وسلم بولایتک یا علی بولایتک یا علی کرم اللہ وجہ الکریم وبکرامتک یا غوث وبکرامتک یا غوث وبکرامتک یا غوث رضی اللہ تعالی عنہ بکرمک یا خواجہ وبکرمک یا خواجہ بکرمک یا خواجہ بعنایتک یا پیر وبعنایتک یا پیر وبعنایتک یا پیر ادرکنی فی وقت لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذو الفقار ادرکنی فی وقت لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذو الفقار یا اولیاء محی الدین یا اولیاء محی الدین امان اللہ یا مسکین محی الدین نور اللہ یا غوث محی الدین یا سلطان محی الدین سیف اللہ یا خواجہ محی الدین فرمان اللہ یا مقدوم محی الدین برحان اللہ یا درویش محی الدین یا بادشاہ محی الدین غوث اللہ یا فقیر محی الدین مشاہد اللہ یا حق یا جد الحسن والحسین یا شیخ سیدنا عبدالخالق تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ مقدسین میں حدینس کرتے مولا قبول فرما لے جمیع انبیاء علیہ السلام جمیع شہداء اکرام جمیع صحابہ اکرام جمیع صحابیان تابعین تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ ارباب رضوان اللہ بن چار پیر شہداء خان والا 313 مرسلان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ مقدسین میں حدینس کرتے مولا قبول فرما لے ہم سب کے آقا مولا خصوصاً بالخصوص یہ 11ویں شریف کی نیاز پاک ہم سب کے آقا مولا حضرت سیدنا میران حضرت سیدنا پیران پیر غوث العظم دستگیر سلطان گمبھیر خطب الاخطاب و فرد الاحباب و غوث الاقواس و شیخ الکل معدن انوار الہی کاشف اسرار معنوی غوث السمدانی خطب ربانی محبوب سبحانی معشوق ربانی کامل انسانی مقبول ہر دو جہانی شہباز لامکانی خدس سرہ نورانی الباز اللہ لشبی غوث صخلین آل حسنین نجم الطرفین اب شیخ سیدنا ابو محمد میرا محی الحق والدین سیدنا مرشدنا میرا محی الدین شیخ سیدنا عبدالقادر الحسن والحسین الجیلانی الکریمی جعفری صاحب الجیلانی الکریمی صاحب الاشارات والمعانی ابن ابی صالح موسیٰ دوجنگی ابن ابی الخیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ و خواجہ خواجگان چشت ہند الولی حسن سنجری سیدنا خواجہ معین الدین چشتی پیر غریب نواز حسین الحسنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ عنہ حضرت شیخ شہاب الدین محمد بن سہروردی حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رفائی موسوی الحسینی ساکن البصروی امی بیدوی قدس اللہ علیہ العزیز حضرت سیدنا سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار العالمین الطیفوری خدس اللہ مدار العالمین الطیفوری خدس اللہ علیہ العزیز حضرت سیدنا تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق شاہ قادری جمال العراق فضل الفواز شاہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا سیف الدین عبدالوہاب شاہ قادری خدس اللہ علیہ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز شاہ قادری حضرت سیدنا حسن صالحہ قادری شاہ عبدالجبار شاہ قادری من جملہ شہزادگان و شہزادیان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسین میں حدینس کرتے مولا قبول فرما لے حضرت سیدنا دادا حیات میر خلندر رضی اللہ عنہ حضرت سید جلال مردان غیب رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا خواجہ بابا طبل علم بادشاہ نتھر ولی خلندر برحق گائے مستگاہ ہوشیار رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا خواجہ بابا فخر الدین شاہ قلندر برحق حضرت سیدنا محی الدین شاہ الحمید عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائی گنج بخشنا گری بادشاہ قادری حضرت اللہ سرہ العزیز جگر پار غوث اعظم حضرت سید شاہ یوسف حاجی الحرمین رکن الدین تولا اختاب دکن غوث دکن بغدادی الگیلانی خدس اللہ علیہ العزیز جگر پار غوث اعظم حضرت سید شاہ ابو الحسن قادری خدس اللہ علیہ العزیز جگر پار غوث اعظم حضرت سید شاہ قاسم قادری اختاب گچھی محل خدس اللہ علیہ العزیز اور جگر پار غوث اعظم حضرت سید شاہ مصطفیٰ قادری الگیلانی خدس اللہ علیہ العزیز جگر پار غوث اعظم حضرت سیدنا شمس الدین میران شمس الدین شاہ قادری خدس اللہ علیہ العزیز شہباز بلند پروان بندہ نواز گیسو دراز
کنندہ سرفراز مخدومان جہانیان جہاں گشت یوسف الحسینی جعفر ثانی خطب دکن رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سر العزیز مادن انوار الہی کاشف اسرار معنوی قبلہ گاہ مومن است بادشاہ دکن قبلہ حضور حضرت سیدنا مومن بادشاہ قاضی حضرت سیدنا مومن بادشاہ قاضی سیدنا عبدالرزاق بادشاہ قاضی سیدنا فخر اللہ بادشاہ قاضی سیدنا مرتضی بادشاہ قاضی سیدنا شہزاد بادشاہ قاضی سیدنا نور اللہ شاہ قاضی سیدنا عبدالوہاب شاہ قاضی سیدنا کریم اللہ بادشاہ قاضی الحسن والحسین المعروف کال شاہ مستان ولی قدس اللہ صلی العزیز حضرت سیدنا عثمان علی شاہ قاضی حضرت خواجہ قطب غوث ہند رحمت الاسلام ماجان باجان سید جلال خاکی شاہ مولا حضرت سیدنا عبدالقادر شاہ اولیاء کرنگوری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا پیر محضار علی شاہ شباری خادری پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ المشایخ سیدنا گل محمد شاہ قاضی امنی حسینی شیخ المشایخ سید السادات حضرت سیدنا عقیل شاہ قاضی بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ظہور شاہ ولی قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا خطب الاختاب قاضی الخضاء سید السادات اعلی حضرت پیر دروہ سیدنا عطا اللہ شاہ حسینی شتاری قاضی قدس اللہ سرزی سیدنا نبی اللہ شاہ حسینی شتاری قاضی قدس اللہ سنہ وحیب شاہ خادم رب سعولیا شاہ اسلام شاہ قاضی سنہ والا بعد الممات انك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حالنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اسمع قالنا نبي سلام عليك يا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علیکہ ممتنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو صفدر پیا کا صدقہ دو شمشیر پیا کا صدقہ دو دادن شاہ کا صدقہ دو کل آقا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام سر جھکائے غوث اعظم لو مریدوں کا سلام غوث اعظم لو مریدوں کا سلام آپ کے نانا نبی صلی اللہ آپ کے نانا نبی صلی کے امام خود نواز سے سارے ولیوں کے امام سر جھکائے کہتے ہیں صاحب آج کے تک جو ہے شوگر کی بیماری کے واسطے میں ہربل میڈیسن ہے اور آیورویدک ہے انگریزی ہے علاج یہ سب سنتے آ رہی تمہیں مگر غذا کے اندر ہی علاج
कभी अंग्रेजी इस्तेमाल करते करते नाटी दवा क्या भी इस्तेमाल करे तो किडनियां जाने का, यूरिक एसिड दे, क्रियाटिन बढ़ जाता है। ऐसा एक हमारे दरगाह के भी एक आदमी को हुआ, उनको 12 साल से शुगर थी, अंग्रेजी इलाज छोड़कर नाटी दवा पकड़े, उन्होंने किडनियां फेल होकर डायलिसिस चल रही है उनकी, ऐसे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती। इस वजह से ये ग़िज़ा के सर की दवा है, ज्यादा क्या भी कीमत नहीं उसकी, 290 पर 9 बता चौबाक्स 1 kg रागी के आटे के अंदर मिक्स करके तुम्हें अम्बील के सर का सुबह में नहार पेट या 2 वक्त भी पी सकती। उससे फायदा क्या है, इंसुलिन लेने की हाजत नहीं रहती, तुम ना शुगर बढ़ती नहीं, नॉर्मल रहते शुगर। और उसके अलावा शुगर नहीं स्वाद में खाए तो भी बहुत फायदे हैं। उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या खुसूसियत है, इंशाल्लाह 5 मिनट वो जो बॉक्स है उसका और जो पॉम्पलेट है वो बता को गुफ्तगू करती उसे। इसके अंदर ये दवा जो है एक शहर मैसूर में भी मिलती है, और ये बंदे को हमारे डॉक्टर साहब को मैं बोला था, बहुत से मरीजा हैं हमारे भी दरगाह शरीफ या बेंगलोर इलाके में चामराजपेट में बहुत से हैं, बखूबी मुझे जानती हूँ, मेरे से राबिता हासिल कर को लेन दे कर को बोल को ये करिया। नंबर नोट करो मेहरबानी से तमाम लोग। मेरा इस बंदे का नंबर 9611752604, दोबारा 9611752604। चामराजपेट में आको फर्स्ट मेन रोड में फोन कर ले सकती, मैं उनको जो है पहुंचा सकता हूँ। जो भी शक्कर के मरीज हैं आजमा को देख लो, खुद ब खुद तुम ना मालूम हो जाता क्या है बोल कर रहे। दूसरा नंबर है 8975774434, ये मैसूर का नंबर हमारे हकीम साहब का। दोबारा 8970577434, ये मैसूर का नंबर, इस पर भी राबिता आप कर सकती। सैयद सफदर अली शाह खादरी, हजरत सैयदना शमशेर अली शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह, चामराजपेट के मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ, यहाँ पर जो है आकर बिलखुसूस जुमा के दिन या जो नंबरात बोलकर हैं उन नंबरात पर राबिता करके ये जो है ग़िज़ा के अंदर बनाई हुई दवा को हासिल कर सकती हैं। सिर्फ इसकी कीमत 290 पर 9 रुपए, ये बहुत इस तुम्हारे ख्यालात से भी कम। शुगर के मरीजा जाको ये डॉक्टर वो डॉक्टर कर को वक्त और पैसा बर्बाद करने के बजाय ये दवा को इस्तेमाल कर को फायदेमंद मुफीद सेहत के लिए बेहतर है। रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ವರ್ಷ ಹಳೆಗಾಲದ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಸಫ್ದರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ, ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಮಶೇರ್ ಅಲಿ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹ್, ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ವೈದ್ಯರು, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಇವರು ಬಂದವ್ರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 299 ರೂಪಾಯಿ, 299 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲವಾರು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಇನ್ನಿತರೆ ಹರ್ಬಲ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಸಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲೋಂಜಿ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಕಲೋಂಜಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ಸು, ಮೆಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ತುಳಸಿ ಬೀಜ, ಅಲಸಿ ಬೀಜ, ಆಲ್ವಿ ಬೀಜ, ಬಾರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೀಕರ್ಗೊಂದು, ಕತೀರಾಗೊಂದು, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ನಾವು ದಿನ ಬಳಸುವಂತಹ ದಿನಸಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ. ನಾನು
ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು, ಅವರು ತಯಾರಿಸಿ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 299 ರೂಪಾಯಿ, 299 ರುಪೀಸ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು. ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟು, ಈ ಟೆಸ್ಟು, ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟು, ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟು, ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು KG ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು 1 kg ಈ ದಿನಸಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂಬಿಲ್ ಗಂಜಿ, ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು, ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿನೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಬಳಸಿ ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರಾಮಬಾಣದ ತರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬಹುದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೆಲ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 96112604 96119611752604 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8970577434 8970577434 ಈ 2 ನಂಬರ್ಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಟ ಅಂತ, ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಗರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಪವಾಡದ ರೀತಿ ಇದು ಪೌಡರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲು ನಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಳಸಬಹುದು.